for Ghana adeshimama baabi a obia wetu eche ema sabre mi se waje bre onam Facebook onam YouTube onam Instagram onam Twitter baabi a WhatsApp onam ho a dwumadie ene de daaye no onso ohwe bi enam somfo etwieba kwabena bomofo yikebi ana sabre majimadwa na mede ensem a emuda ho na nokre ne se yahwehwe mu ahu se ampa ensem nyina nokre emre bi atwa mu no me kire se empanifo mowa na omoma ekwan na yemfa sebe abosom enko na hyebedwam abanmu ba bia na se na hyebedwani MP minister se odi nsia kantam a nanka yebehwa npapa mu a okuta ne snap baako because you baako ne bosom baako ebi antoanya ma na nke de ama no na ankode nam na ankode di nse na yenhwe ni papa anke benyam na omatumi abetena abanwa so na omasum omai konkrum ene no krem ni nyina ne se hwe konkrum afra ne Bible no ene other book bit se Quran no afeli nipa tumi bia nim kofo de kantam edidi nse na so no ekowie akira na ohotototo ne wo se bizu se de abosom nkosua snap bamu a what akebeti ho ase ama bibia akotote ya ma ho ne ene de da pro so amosomfo etwieba me de ebrel the true religion the true no kre eson so I said me say oko YouTube a nya wo hwe nyina say oko subscribe to Ahemfo TV videos we obia on sabeka oko Facebook so a Ahemfo TV ye no so on sa ebeka ana say Ahemfo Tele eno so on sa betumi aka ye videos a ye aba monti so nyina sa so ana oko Instagram so a eno so Ahemfo TV number no at the screen no aseno 0545063585 ofa comment ene wadwenche bia ubetumi e de afa ho no na wo de aba ye je WhatsApp saa so ye sage text message e ho Facebook so ubetumi acha wadwen e ho na yani ebeje pa ene ye heard the true religion ye ka se osom egu ahodo religion egu ahodo yewo osom bi ti se Kristosom yewo osom bi ti se nkramosom yewo osom bi ti se Baha Ula anase Baha faith yewo osom bi ati se Hare Krishna movement no yewo osom bi ti se Ekanka yewo osom bi ti se Taoism yewo osom bi ti se Confucianism na no kwere se sumi a me wo so nyina yi tumi bia ni tie ni prekope osom a meka ho semi na tumi bia ni osom a awiemra mu yi tumi anya onkeka ani anije ewom na bibia quick action at the African traditional religion eye abibisom de enkofo bi baaye na kwasi broni the slave master or the woman about the slave master's book I the Bible on the baaye on the kantae say abibisom a nipa bi fra no abosonsom no eye kwasi asem no and then me jeti so ga say so obi ka abosonsom eye kwasi asem a no wa kwasi a so obi ka say abosonsom eye kwasi asem a no wa kwasi a fi say on ti dwuma die na say daben ya wo ya wo daben eye de obi ka say abosonsom eye kwasi asem wo firi info na baaye osofo ben malam ben wan na wetimi esi ni bo ka say abosonsom eye kwasi asem ye rade osum bia mu no hunya ofre eti yako abosonsoma na say African traditional religion no the only true religion I can't tam din say ye yusu kosua ye yusu shinap ye twa kokko ye twa ponche ye twa nantwie ye just sacrifice won pa tumi so di ahim wom tumi wom ahokeka so wom ene akom hwe ma meka se min show ye di kan e so ti asense adwuma na e ho sa no said the Kristosom atro difo abegum no saa so na akomfosom anasa bibisom no atro akomfo dodo na aba behyem amadwuma die no ayabasa ene obi ga se okọ odi hufuo bi nchen a
na kwense se de ase bio okoba bi a eho ani mfaso na so no kwense se unya gidie ewo abibisom unya gidie ewo African traditional religion, the only true religion. Na so tu one am one odofo o last stop one no mediga ga jo se asofo no omakotu anyama no baabi ano mo dia ba et baabi omakotu nyama na free o mo dia ba no ko ho man kasa ko to de baabi omakotu nyama na free o mo de ba ye no odofo ko ho ne ko to de enu ti hwe ye se o sha no so se ye ka African traditional religion abibisom no na dia ba chen se osom no eye ofre se be mi ike bi twe ba mi teacher ni teacher Juma medie no me work class 5 ana me hu se ampa teacher adwuma ana medie me guta me first degree in business administration accounting option now so me tumi nya adwuma oban bi sam say dentia ofra ne wo me so ofra ne nyina se me teacher ni ba bia me wura bia se hai ma hu se pension sam o ye teacher ni ana me se ane that's ofra ne wo me so sa so na akom atie as say ofra no eba as say akom no account as say nsuma bi besew as say nsuo bi abefrew as say moatie bi abefrew na ofra no akire no tie nie ba ofra no akire no se nsuo bi anansuma bi befrew bi a eno akire no as say onipa no nya enteteye tie nie ba as say onipa no de enya emu enteteye ne santi sesabio akonodi ana bekan ho a eya akonodi bosom no as say e do call late na late akonfo eguo asonfo na eguo no no wo enso timi kirewo se de emu nhihye ete yetumi atetew ye kiro se de hamama ese yale ye kiro se de ye kom akom ne asano ye kiro se de kantwene ye kiro se de ye fransuman ye kiro se de yi apaye etu kwaje nteteye na wo diaba na onteteye no akire no tieni wo akonfo na wo mam no masa kom na basa de a tuufo bisa na abefo akom anaba ya de computer si wo ya de laptop si wo ya frɛ ya network communication nyama asisi so eti ya ntete na ma owie no ya no akire na sese sa abo watenase so ati ase ya ntete ya tete owie na ya yitum se ampa waben tieni o ampa wa de waben ufie ba ye antumi sunsun bɔ ne bi antumi na afei ya duwa tumi abo watenase ne kyɛ sɛ ya initiative so what you say ye initiative anke ye osumi ti se kisosumu a anke beka so se baptism ye bowasu ana konklamo so anke beka confirmation wo ji atum se okonkuni na akopon ba akopɛ na so fo no kwafo ane okomhyani Muhammad inshanka ne no sabe pepepepe ana abibisom anasa bosonson so ye no ye ntwa ho akofa bi foforo bi ameka ho na mo ye bowatenase awie na ye initiative na ya cho se akom se na aka wo nsuma se na aka wo na se wafa wo wa ye otiti awie samne ese ukọ okrom tieni o ukọ okrom na so kọbọ sisiye e wo ho on sisiye wapata na se wo dan bia na ukọbọ wo sisiye ene wapata e wo ho no sa bia no ye fra se asoye tieni e sa bia ho no ye fra ho asoye nyina enyi se eho ana enkrofo di omo hawo omama niye omkoda na omadwentwen a ato omso omuntumi ena no eho ana mo wabeje eho muae so ati ase eti eho ana wo so kwakotena ahyase aiwaduma emra yabo watenase awie yabo watenase awie nyama wakande bibia na tie ne eho ho ne se o kwaje ntetie na enema bi wo ho no ma se ma ne dadi na wo ti ase hu se samle ya ekosui ana samle awawie otiti awie no wo ye konfo wo gititi ni wie ansa nya fro so wo ye konfo akonfo kronfo aba omamu akonfo frakadam akonfo na da azafo aba omamu ntino ama akom no anya dika ene eka akom a na ye basa eka akom a na ye ntofiye eka akom a na kwesika yie ente sa entitiye edikan ene se akonfo bi agyauma empata. What you say? Okonphobia purification and sacrifice. Okonphobia eyi musuo every kro eso. Okonphobia eyi musuo every abusuya so. Ana individual bia so a ya bold ma me hye wale he. Se bold dua ahu. No kwasem se osophobia ntimi na ne dua. Osophobia no okuta dua password a wetimi da ne dua. Dua bo no eye no mi bia beda so. Na se password na edita ne dua bo no eye abosom ene akonfo pe ene te se password na se
Said ensuo Antoine man na bodia. Mama sure ade ajo nipa o say to me no okom say to me no osum say to me no ape enanim say password obetimi di adane Antoine man ensuo no a abeta wo yam no afru so na no question no say ensuo nya beta wo yam na say ebeta yam awie no enya badu na ase de adane acha mfie menu bewu na enya beta wo na ase de a na say ni di nipa no mie samre no say bibia be ma bia ma bibi kaka na akosa ye dane asa okọ edidi kan okonfo ayempata emakuro okonfo ayempata emabusua okonfo ayempata ema individuals ayebombia me na na te konfo kokon fi aseme chiawo ba bia odehye uwo bia no mi waye fi se kanetete na me na tie no afi bia ma mi eye ehyehyeye emabusua no na abusua ebia o akotoa obayire osamna umilo kakra na wo de koma panifo asoye nye dia bompa ye aboyima ene abusua ene na nanom ho ban so atiase sanso na kuro no so se de da ye dia fashe ewo manmu ye dia fashe o manmu eye ses matcha utimi dia na nanom kanfo ene na mabosonsomfo the true traditional religion 2 minute power ne ahodi ewo mu no wokojani Independence Square wie amanieba office wo yeden office concert no mu yiwa hu office agro no mu yiwa hu eni ebedo suko ni ahwe se akom ehunsunsanso ebe wo Bible mu ana ye hwa de kakra ye no akire no ya cho se de yi apaye na ye cho se de yi apaye ni bibia wie on se apaye empaibo no kran se apaye ohoyi eden empaibo ye ka se empaibo a eni apaye empaibo bia ni wa no odin se apaye tienye pa empaibo bia ni wa no odin se apaye na bibusa wo si ebo mpaye ne de san chotwadi ampokwa me ne de kire asase ya ne ye ka se bleto busua akona busua asache busua asuna busua nye bosa busua ina din ne ye bon samanfo o ma wunsu ina din me na adwa kese wa akuafri ye adwa mo akoa ye bom ina din ne ye kire se awade ye tumi je ye ba bia no o meta achi achidapa de ompa abusua ne nkoso o ma ni mo ni tiri so o ma ni kokko mo so e mo ne so o me fa kuntunkun ko na yie eyi apa ye wie ni atome na so so kwa asori a usi Jacob nyame Abraham nyame Isaac nyame mi busa o se nyame ani edina obo ye no o muti ase na so o mawu edina obo ye no o muti ase na so awu so broni adada obroni adada slave masters book obroni the Bible abedada eto ntene mase eti ye chose de ye yi apaye na ye chose de ye bom paye efre na nan fre samanfo efre enipa o mawu efre tumi ye fre tumi koken ka samu o ma ne emlas odifo samu wu ye no o mo ko di wufo bi wo se o mo ko fre saman ampani ampa mo fre odifo no esaman e odifo me busa se e de na me ne mo ye ade na samle ma da asundwem mu disturb me e na konfo bi ko fre saman a yes buei osofo fre saman a yes buei o je de en e de no hu owiase na dem pa na wo ni mo wiase yanka no kure no nipa bia mfa ne hu enkodi no kure amafa ho de edi amje so ani ikebi now ye atosu biem ana ene nchechire ai sa chechire ewo akomu anase osom no eye bibisum no amu eye asa ye ka se asa enye se obi de bentoa ekosa na mo ye ka asa ye bonwom ye sigede a conflict you ni abosa mi we akom ketengiram no konfo na osomfo no ne osum nsuman ne osum abosom ne osum amotia no na nsuman no won say ya say anwom aye spirit enum aye spirit na say enum na aye spirit no aye bosa no se na nwum na awura osomfo no ewura osomfo ne sa na ense odiasa ehye empanifo ene wo mama twahye nyina anunyam na ofre tumi amu odin no ode ye neduma eti eho no asana osa no ene friend say akom tie okom ohruri ene friend say akom eti akom na ngasa friend akom eyasa na mo ye asom no mo aduma no ye fam asomfo hye ne so amen eti ye betwo say yesa na afa yasa so a kire say ye kakasa foforo so as a tiso sun kasa foforo ho
so as a kasa ofro o se om no nyankopon e na kasa obi ntumi nti ase omo so ntumi nkyere ase but akompra de e better African traditional religion de e better far better than de yehu in a sense ya no ye di kan se sensuma no eba so ye wo so na do wa no ai na sensuma no eba wi a no kwan se chiame na ote wo no ote nsuma ne kasa suma no ebe kasa free okonfo no anse osomfunim na chiame na achirem so what you say the Bible ka say senko bi eka entam bi sabi obi eka kasa foforo bi na se nipa bebre na twahia e ba sa o ma fi so ma bobodam eti no papa mu ne no kura mu dia aka ba akwe de enchirem bibusa o kwa so dem na se botton so obi chirem ana o kwa so dem na tons ne bo so fo na obi chirem ana tons asofo buo kwa sa amre de mbebe ni na afri tie abruka yenza boso no e wo wenchi abruka bosom no awenchi omo prophet bosom no ba studio amomi na bekasa so atiase eti tons no enso so ye be chew se de be ya osom no obeben na be yo nyema yenti no ye ni nyina e be chew ni ya chew se de mu ati akasa ya chew se de ensuo kasa ya chew se de ensumai ane abosom ahodo so won nyom ne botamu enna e kasa eti ensuo ku e fa wo no ano na wo kom no tieni o ye be ma wo edin e be ma no aye ensuo ku a wo kom no suma ku a wo kom no anase muatia ku a wo kom no sa wo kom muatia aduosonson ane mpanfo aduana ne dia ane na ye be fo atia mframa sa so na sa wo kom akono din so dia ye be fo late konfo sa so na wo kom pra so a ye be fo pra konfo wo kom den so a den so konfo wo kom nwi konfo tienyo o kon kadoa we kadoa konfo eti enso bi a wo kom bia no edin no ne de ato so we ye be cho se de ka ton so ma diga ga cho kasa foforo e wo akomu ye no akire no afi ni acho kwan ye fa so a ye de haban esa yade e habama se de tumi de habama enso de esa yade ni nyina so be de ye be cho amwate ase na on se ye kan yo be ga se o asena se akonfo le ba TV so a omo ye enkonya amenga jo enkonya yi ni kese pa ko pa ni Jesus Christ oba wias no yi enkonya bebre oma ensuo da ne ensa what you say wo yi gold efi adwen anum oma ni frani ani huade e oma di was na so asi asoti asem tieni ye tumi ni na so fro tumfo nyankopon enchen etese osomfo na osum se nsuma no ye bona su ye initiate no ebona tenase emana so awie a ese ebie nani ni ebie na so ni ebie ba bia ese se eboa madwuma de ekonkan etia no so no ye mana hoɔde a otimi de ye nkonya etu ye wrofo betimi asoma tumi na odi sika abre no wo ye wrofo wani akata obetimi am wani ate de waso asi emumu so betimi ade akasa so kane ne tete pa no senke ba ba wo abofra a ye dika ekɔ odi hufuo nkyɛn aye okonfo na osomfo ne nkyɛn ne ekobusa sɛ abayua obam de ne eba wiase no so ne shabrete sɛn obɛyɛ boafo ana obɛyɛ okumfo ne ahwehwɛ we nyina mu onyi susu a ye bɛsa so kɔhwɛ shabre no bi sɛ ebia ne wo ne ba wiase no ne maame ne papa ne nana ne nua bi a odwane so ne wo hu shabre ne sɛ wakyire no wadum light no emra Herod ehu sɛ Jesus Christ ewo anonyam sonku bi no odum kanea no tienye pa opese nkobedum kanea no etofa kwanyasa nyina so ehhehye ne nyema eye se okobedum kanea no na so enam se na wa yisu say yes adifo bi ewo se so so monkonkoma direction nti no o ma timi anum kanea no eti akonfoso no eye adwuma pa awiem no ma me no ekase na ma me hye wade okonfo osayade okonfo nche ne ko abisa okonfo asunche ene kope sikamu amwa tie akonwa ya metisuwe si ado tra so wa na wakra waso be hye ensama american se ka na kabita temene so waso be hye eti tumi no awo fie da ana tumi no so yatu ho anamo ana talent ni tumi ne ka bomba ako ana di eyadwuma eti sa wo ti asam no ba bia batim bia also spread the true religion ana ye di ebro ene de hwe ye wo ensuman ani sunsum ahodo bebre a etumi frɛ nipa ema onipa besom no baako ani otumfo nyankopon wɔn obotumi ne nyinaa die toso mienu aye ensuo ye wo ensuo ahodo bebre
Yo nsuo ahodo ewo antoa nyama eye nsuo nyama ne ye nsuo eno so ye nsuo yo nwi ye wo sinema ye wo pra omu na ye nsuo eti yo nsuo tumi se nsuo na be fro se bra na be boa ama mpuntuo emra me bro no so emra me krom emra ba bibia ye no eye nsuo tumi ye di kan saa so na ye wo emframa tumi no ebi ene sen emframa tumi no ebi ene atia emframa nkwatia motia ye no eye emframa tumi ye no ene emframa de tumi tu se emframa bitimi bo na be twa fa nipa nyina so ye no ene ye ka ho asam saa so na ye wo fire eja tumi timi fro bi sa bra na be so me eno na bo se ye wo agrada bosom agrada uko voter region ade ye wo suman ene draw ene tumi bi sa wa friend bosom agrada saa so na ye wo earth asase to me yen your friend say asase ya the mother of the planet asase ya it ya so ya wo asase de to me enso e wo ye no ache ye wo ita ye ka say ita ye wo ewiem to me eno na nkofo bi friend say ewiem atumfo o ka say me bi so obi obo mpa ye ye de bisade ne e ba na ewiem atumfo no e cross no ana won je ne ma no eti wo so e wo eye ewiem atumfo e wo eti ye ka asom ahodo wiase kristosom enkamosom bahasom krishna som ekanka som hindu som buddhism som bra oson ye ba akopɛ efritete akom efritete efriye nana so ana bedu ye so ose ye nana no de omogya aye bi atoho edumi na woso se ye beto aso edumi no mi se ye to aso de a eduye so se akom enye because of the slave masters book or the woman be a brain and obeji ndie wabeji enhira wabeji enkanko afri yensem slave masters book the bible it is called the slave masters book obi a oba betonko a oba no kuta bible and obe deceive ye and oje ye meko e we dwumadi am de bro eye ahintasem mysteries we ahinta so as me be ne masini kakra che say asana akom no anaso oson beba mu no eje se efrawo insuman tumi abosom insuo bi afrawo na eje ntete achi bebo atemase ni a cho se de yekom se de di asa se de ye di asam ye modua keke edua gua hodo da se ne ikebi samsa no hia bi mu a ye betwe akom patu na ya the true religion asa se de emu ensam etie ense de nipa bi afa no na ama oson na aibasa YouTube, Facebook, Instagram, ahemfo television, etweba UKB and majima baby a obia unsaka video bia also trend mo bibia na sane ebehia makra bye bye.